بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Cewek Kalem, Mbak Mia. Bantu tap layarnya, silahkan typing nama almarhum, almarhumahnya. Kita akan kirim-kirim doa kepada almarhum, almarhumah, mudah-mudahan doa kita nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah meninggal atau wafat, mudah-mudahan jadikan alam barzahnya raudhatul min riyadil jinan, yaitu taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ada sebuah bagaimana cara menghapus kefakiran dengan suratul Al-Ikhlas. Bagaimana cara menghapus kefakiran dengan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat pendek yang banyak dihafal umat Islam. Kendati pendek, hanya 4 ayat, surat ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah menyelamatkan dari berbagai bahaya dan menghapus kefakiran. Pada suatu hari, di malam yang sangat gelap dan hujan turun deras, kami mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan kami, para sahabat takut bencana akan datang. Kemudian aku pun bertemu dengan beliau, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, ucapkanlah
Aku pun diam, tidak mengucapkan apa-apa. Beliau kembali berkata atau ucapkanlah, aku kembali terdiam. Tetapi beliau kembali berkata, ucapkanlah. Pada saat itulah aku bertanya, apa yang harus ucapkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kul, kul, huwallahu ahad. Wal muawwidataini hina tumsi. Wa tusbihu salasa maratin takfika min kulli syai'in. Ucapkanlah kul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, dan al-muawwidatain, surat Al-Falaq, dan juga An-Nas. Jika engkau berada di sore hari dan pagi hari, masing-masing sebanyak 3 kali, maka ketiga surat itu akan melindungimu dari segala sesuatu yang membahayakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Imam Tabrani radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap hari kita berusaha untuk melindungi diri dari bencana dan azab dengan membaca suratul Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Jika zikir ini kita amalkan setiap hari, niscaya Allah akan menyelamatkan kita dari segala bencana. Sebenarnya mudah dan ringan untuk diamalkan, tapi seringkali diabaikan dan diremehkan karena kurangnya keyakinan kepada ajaran Allah dan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain melindungi dari bencana, surat Al-Ikhlas diamalkan dengan cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadi penyebab terhapusnya kefakiran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafat al-faqra an ahli dzalika manzili wal jirani." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas ketika dia memasuki rumahnya, maka kefakiran akan menjauhi penghuni rumah itu dan juga tetangganya. Hadis riwayat At-Tabrani radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, setiap kali memasuki rumah, ucapkanlah salam dan bacalah surah Al-Ikhlas. Niscaya janji Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam akan terwujud. Namun perlu diingat, kefakiran yang sebenarnya adalah saat seorang merasa tidak memiliki Allah, dan ia pun khawatir menjadi miskin dan kekurangan harta. Inilah kefakiran yang paling menakutkan. Di kefakiran yang paling menakutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hafiz, barokallah. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan senantiasa dalam naungan maghfirah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sebuah amalan yang mana orang selalu meremehkan. Jadi barang siapa